Diuk atuh. Nasi babang. Raksa. Tuh angkat ngomong Jo. Babang dewek yang ngalai masalah mamik. Tepuk langit. Aduh, Pak. Oh. Empok kabuput. Jo, ayo Jo. Ayo aku ah. Ayo bukan kahangrin ah. Maksud ini Jo. Buat bodoh. We kalemkeun heula we. Kalam kan. Kosi Ali kamari ning. Ulin kan kayak leuleus. Ini ka dieu. Tadi kita guru salah. Baudon. Bener serius bro. Sudah nafsu. Dah. Nyamin kejempling. Mau ditagi kurang. Itu dapat ditempo kocek itu dek kena koja. Ambuan ngedek Aduh, ngaduk dewek we teh. Dung cenah kitu. Anjing. Mau make gutuk. Bagian dewek. Aduh. Eta kok sia di noen newak melauk teh di silaan. Dia beda nilana beda jeung didinya. Gede ieu mah. Jo, bukain kok aja Jo. Soalnya tuh eta heula cekelan heula. Hah? Oh. Rintang memelok. Gitu mah. Eta menang tadi. Mantap. Jalo. Menang tadi. Menang. Tah